बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान की तमाम अदालतों बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट, सर्विस ट्रिब्यूनल, स्पेशल कोर्ट्स या फिर उसके बाद जो ज़िली अदालतें हैं जिनमें फैमिली कोर्ट्स हैं, जिनमें सिविल कोर्ट्स हैं, जिनमें क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उनमें तमाम किस्म के जो केसेस हैं उनको डील करता हूं और उनमें लोगों को मुशावरत भी फ्राहम करता हूँ। गुज़श्ता कुछ अरसे से मैं ये महसूस कर रहा था कि हमारे लॉज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी तालीम जो है यानी कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। नतीजतन ख़ास तौर पर वो लॉ जिनकी सोशल इम्प्लिकेशंस है, यानी कि जिनके मुआशरती असरात हैं, उनसे भी वो अच्छे नताइज जो उन कवानीन से पैदा होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे। ख़ास तौर पे हमारे जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर बड़ी कबीह किस्म की और बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की रसूमात पाई जाती हैं जिन्होंने देहाती इलाकों के इंसानों के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा किए। देखें, दुनिया में हर शख्स जायदाद और पैसे से मोहब्बत करता है, और हमारे यहाँ चूँकि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों में ये है कि जो भी किसी के घर लड़का या लड़की या जो भी बच्चे पैदा होते हैं तो उनके हकूक़ जो हैं वो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद में मुकर्रर कर दिए गए हैं। यानी कि जैसे ही वो मालिक यानी कि उनका जो भी रिश्तेदार, अक्सर वो वालिदैन या माँ हो सकती है जिनके नाम पर जायदाद हो, उनका जब इंतकाल होता है तो वो जायदाद जितने भी उनके बच्चे होते हैं उन तक मुंतकिल होनी होती है। लेकिन हमारे देहातों में, पंजाब में जिसमें ये जनूबी पंजाब है, और फिर सिंध में, बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में एक बहुत ही कबीर रस्म पाई जाती है, और वो रस्म ये है कि जो लड़कियां हैं यानी कि जवान ख़वातीन जो कि शादी के काबिल हैं, उनकी कुरान के साथ शादी कर दी जाती है। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। देखिए, शादी तो हमेशा एक मर्द और औरत की ही हो सकती है, लेकिन वहाँ का जो ट्राइबल सिस्टम है या मुआशरती सिस्टम है, वहाँ पर उन लोगों ने लड़कियों को उनके जायदाद में से हिस्से से महरूम करने के लिए और उनके शादी के रिश्ते से भी महरूम करने के लिए ये एक तरीक़ाकार वज़ा किया हुआ है। अक्सर इसका एक ये भी सोशल आस्पेक्ट होता है कि हमारे मुआशरे में हर शख्स किसी का साला ज़रूर है, यानी कि हर शख्स जिसकी कोई बहन है यकीनन उसकी शादी किसी दूसरे शख्स के से होगी तो वो उसका यकीनन बहनोई होगा और वो उसका साला होगा। लेकिन हमारे देहाती इलाकों में और ख़ास तौर पर जहाँ पर वडेरा कल्चर है, वहाँ पर इस रिश्ते को सख्त नापसंद किया जाता है कि एक वडेरा ये नहीं समझता कि कोई ऐसा शख्स हो जिसके साथ उसका ये रिश्ता हो कि लोग कहें ये फ़लाँ का साला है। साले की अक्सर गाली भी दी जाती है जिसे लोग बहुत रिएक्ट भी करते हैं। अगर हम तारीख़ में देखें तो मुग़लिया ख़ानदान या बहुत सारे जो बादशाह थे वहाँ पर भी ख़वातीन की शादी नहीं की जाती थी। उसकी भी वजह ये थी कि ये कहा जाता था कि कोई शख्स बादशाह का बहनोई हो, यानी कि बादशाह के घर में वो अपना इन्फ्लुएंस, अपना असर और रसूख या इस तरीके से एंटर हो जाए कि उसको उसकी इज़्ज़त करना पड़े, जबकि वो अपने आप को बहुत ताकतवर और ख़ुद मुख्तार समझता है। तो ये हमारे पास एक कबीर रस्म की सूरत में हमारे ये ख़ास तौर पर देहाती इलाकों में मौजूद है कि वहाँ पे ये किया जाता है कि जो ख़वातीन हैं और ख़ास तौर पर जो यंग लड़कियाँ हैं जो कि शादी के काबिल है, यानी कि जिनकी उम्र 16 साल या 18 साल से ज़्यादा हो जाती है और उनकी शादी होनी चाहिए, तो उनको ये किया जाता है कि उनकी शादी कुरान से कर दी जाती है। या आप सिंध में जाएं, ख़ास तौर पर जो सिंध का रूरल एरिया देहाती इलाका है तो वहाँ पर या बलूचिस्तान में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ख़ास तौर पर वडेरों में
جو بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار ہیں، کیا کیا جاتا ہے کہ ینگ لڑکی جو ہے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا جاتا ہے، اور عام طور پہ وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، 8-10 فٹ کا کمرہ ہوتا ہے، اس کو بہت خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، اس میں قرآن کا نسخہ رکھا جاتا ہے، اور اس لڑکی کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی ہم نے اس قرآن کے ساتھ شادی کر دی ہے، اور آپ نے اب ساری زندگی اسی قرآن کو پڑھنا ہے، اور بس، اور اس کو کہیں باہر نہیں جانے دیا جاتا، اور اس کا کوئی سوشل یا معاشرتی تعلق نہیں ہوتا۔ یقیناً اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو بھی اس کی طبی عمر ہوتی ہے 50-60 سال، اس کے بعد وہ مر جاتی ہے۔ یقیناً جب وہ مرے گی تو اس کے حصے کی جو بھی جائیداد ہے، جو بھی اس خاندان کے لڑکے ہیں یا مرد ہیں، ان کے نام پر منتقل ہو جائے گی، چونکہ وہ لاوارث ہوگی۔ تو اس طریقے سے یہ ایک بہت ہی کبیر رسم ہے، لیکن ہمارے دیہاتوں میں یہ پائی جاتی ہے، اور اس پر بہت ساری ہماری جو سول سوسائٹی آرگنائزیشن یا NGOs ہیں انہوں نے بھی کام کیا ہے، لیکن چونکہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز یا NGOs کا کام اکثر دکھاوے کی حد تک ہی ہوتا ہے، وہ کسی ایک آدھ کیس کو پکڑ کے شور تو بہت مچاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ اس بری یا کبیر رسم کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ انہیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے، وہ مل جاتا ہے، اسے ہضم کرتے، اور پھر اس کے بعد خاموشی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو قانون ہے اس میں سیکشن 498C ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی عورت جو ہے اس کی زبردستی طور پر قرآن سے شادی کر دی جائے، تو ایسی صورت میں جو شخص بھی اس قسم کی قرآن کے ساتھ شادی کا اہتمام کرتا ہے یا اس میں مددگار ثابت ہوتا ہے، تو اس کو 7 سال تک قید بامشقت یا بلا مشقت ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو 5 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی بھی صورت میں اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر یہ قید کی سزا جو ہے وہ 3 سال سے کم نہیں ہوگی۔ دیکھیں، حکومت یہی کر سکتی ہے، حکومت قانون بنا سکتی ہے، یہ ایک بہت اچھا قانون ہے جو کہ انسانی حقوق اور خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کے جو حقوق ہے ان کے حوالے سے بہت اہم ہے، لیکن آج بھی ہمارے دیہاتی علاقوں میں کہیں کہیں اس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ تو جہاں پر بھی آپ کے علم میں آئے کہ کسی شخص نے اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی یا کسی رشتہ دار خاتون کی قرآن سے شادی کر دی ہے اور اس کو انسانی شادی سے محروم کر دیا ہے، تو آپ اس قسم کے واقعہ کو، جو کہ قانونی طور پر جرم ہے، متعلقہ جو قانونی ادارے ہیں یا ریاستی ادارے ہیں ان کو اطلاع ضرور دیں، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مدد کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔